Agoy. Iwatintan. Hi guys! Hello guys! Good morning, good morning! Mega love shoutout sa lahat si Risa. Si Maring, salamat sa patamsak dyan. Salamat sa mga nagpunta. Si Josie, mega love shoutout sa lahat. Ayan na guys. Si Tisay. Kaka-live mo lang. Pinasok mo yung ano mo. Wag mo muna ipasok yun si Tisay. Kasi kala-live mo lang. Hi guys! Natumba na ano ko kung paano ko ipupusi yung ano ko. Paano ko ipupusi yung mga ano ko abo. Wala. Paano ko ipupusi yung mga abobot ko. Agoy. Si Risa, thank you so much. Si James, thank you so much. Ay, dapat lagyan ko ng tissue. Para hindi siya ma-slide. Para hindi siya ma-slide. Kaya lagyan ko ng tissue. Ayan. Dan tapsak. Salamat si James. Salamat sa nag-share dyan. Salamat sa nag-agoy. Nagtatumba. Saan ba yung ano ko? Parang walang lakas yung ano ko. Parang walang lakas. Walang lakas yung pinaanuan ko guys. Agoy. Yan. Ay. Oy. Salamat sa lahat dyan. Nagtambay. Thank you so much. 9 million in the house. Thank you so much. Kunin natin ito kasi parang guys. Thank you so much guys. 9 million and 12 million in the house. Hello. Mega love shout out. Galing ko naglinis guys. Hindi pa ko tapos. Yan. Hindi pa ko tapos guys. Pawis na. Umaga pa. Ayan na guys. Mega love shout out. Salamat sa lahat guys. Wala ba yung bubbles? Saan ba yung bubbles? Wala nang bubbles eh. Ayan ay. Ayan ay. Pause ko guys. Mega love shout sa lahat. Thank you so much. Si James, si Risa, thank you. Magang pa. Pawis na. Thank you so much guys. Mega love shout out sa lahat. Nakatambay dyan. Shout out, shouty. Init. Hello guys. Si Maring, thank you. Yan. Para may colorful. Maganda yun sa tanim siguro. And thank you so much guys sa nakatambay dyan na 7 million in the house. Thank you so much. Ayan. I-mute muna tayo guys. Baka paingay.